Alors, salam alaikum. Alaykoum salam, chef. Merci. Donc, le son est bon, normalement. OK. Alors, très bien. Donc, on va essayer de faire un petit rappel de ce qu'on a vu la séance, la dernière séance, à propos du chapitre qu'on a entamé, la récursivité. OK. Et ensuite, on va essayer de continuer, de voir d'autres exemples de fonctions récursives, comment écrire des algorithmes récursifs. Très bien. Alors, j'ai dit je vais commencer avec un bref rappel. Donc, on a dit la récursivité, c'est quoi? C'est un concept en informatique qui est illustré donc quasiment dans plusieurs langages. Donc, la plupart des langages en informatique, les langages évolués, bien sûr, comme le langage C, Python et ainsi de suite, Java. Donc, ils permettent de faire de la récursivité, sauf quelques langages qu'on va citer vers la fin du document. Alors, pour revenir à la récursivité, un objet informatique, un algorithme, une fonction, est dit récursif s'il est utilisé directement ou indirectement dans sa définition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais définir une fonction ou un algorithme, à l'intérieur de la définition, il y a un appel de cet algorithme. Donc, un algorithme récursif est dit récursif lorsqu'il s'appelle lui-même. Donc, dans le corps de la définition, je suis en train de définir la fonction, je suis en train d'écrire la fonction. Vous faites la fonction, à l'intérieur, parmi les instructions de cette fonction, je trouve un appel, c'est-à-dire une exécution de la fonction elle-même. Je suis en train de l'écrire et en même temps, à l'intérieur, il y a une instruction qui fait un appel. Ça veut dire qu'il demande l'exécution de la fonction en question. C'est ça la situation où on peut parler de récursivité. Donc, le principe Kaluna est d'utiliser pour décrire l'algorithme sur un domaine D. Un domaine D, c'est quoi? C'est les arguments de la fonction. L'algorithme lui-même a un sous-domaine, D', qui est différent de D. Ça veut dire, je suis en train de définir la fonction ou l'algorithme récursif avec certains arguments, avec un argument, les deux arguments ou les plus. Et à l'intérieur de la fonction, dans le corps de la fonction, les appels de la fonction, lorsqu'il y a un appel de la fonction, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a un appel, mais l'appel se fait avec des arguments qui sont différents des arguments de la définition. Donc, c'est ça ce qu'on doit retenir de cette définition. Donc, on a vu le problème du factoriel. Donc, le factoriel, voilà la version itérative, et on a vu aussi la version récursive. Donc, il suffit de définir la fonction. OK? Donc, la fonction récursive, on a dit, c'est une fonction. Normalement, pas dans tous les cas, elle possède les mêmes arguments que la fonction itérative. Des fois, on peut ajouter un argument pour faire l'appel récursif. OK? Voilà l'exemple factoriel. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir la version récursive? On doit retenir qu'il y a la première des choses, qu'il y a une condition. La condition, je rappelle, la forme récursive, la récursivité, c'est pour avoir un autre choix ou une autre solution par rapport à la solution itérative. Ça veut dire, la version itérative de factoriel, tu vois factoriel, la version itérative, je vais fort. Allô? بنيتي اللي يدير لو كابل ديريكتومون من المودم دونك Non, الصورة مليح بالك عندها يتقطع. Très bien, c'est pas chez moi. Très bien, معلش. Essaye de régler ton truc. Alors, j'ai dit, la solution itérative, عندنا une boucle. Donc, qui me une solution itérative ou une version itérative, ça veut dire que عندي une boucle. عندي الفور, عندي الوايل ولا عندي الدو وايل. هذو هما les solutions itératives. Ça veut dire que j'utilise une structure itérative.
les structures itératives ou les structures de contrôle itératif, هما le for, هما le while ou هما do while. Très bien. Qui نمشي la version qui me demandait ou la version récursive, الحاجة الأولى que je dois retenir, la version récursive ما فيهاش la boucle. ما فيهاش la boucle. Il n'y a pas de boucle dans la version récursive. Très bien. Quand il n'y a pas de boucle, alors qu'est-ce qu'il y a? Donc, il n'y a pas de boucle, ça n'a rien une solution. Alors, quand il n'y a pas de boucle, on a dit qu'il y a ce qu'on appelle la structure conditionnelle. Donc, il y a la boucle, il y a la structure conditionnelle qui est if. Donc, il y a un if, qui est le if, donc on a une condition. Fait if, que ce soit avec une sortie ou deux sorties, on verra selon l'exemple le nombre de sorties. Donc, qui est la structure conditionnelle if, donc, que je dois retenir dans if, que j'ai une sortie récursive, اللي هي راكم تشوفوا فيها انا فاكتوريال تاع n moins 1 وعندي une sortie يسموها le cas d'arrêt. Le cas d'arrêt c'est quoi? Un cas d'arrêt c'est une sortie sans récursivité. Là la récursivité, ما عنديش فيها la récursivité. Donc c'est ça ce que je dois retenir la version récursive. Donc نعاود la version récursive ما فيهاش des boucles. La version récursive يكون فيها je dois avoir une condition. Et la version récursive je dois bien sûr avoir un appel récursif. Au moins un appel récursif. Au moins واحد. Je peux avoir deux. L'exemple تاع Fibonacci ها هو. Fibonacci راكم تشوفوا à gauche راه عندكم la version itérative, à droite عندنا la version récursive. وفي la version récursive راكم تشوفوا تحت la dernière ligne return Fibonacci تاع n-1 plus Fibonacci تاع n-2. OK? Donc هادو الزوج c'est deux appels récursifs. OK? وعندي قبلها return n qui n'est pas un appel récursif. Donc هذه return n هذه si vous voulez هذه c'est un cas d'arrêt. OK? وهذا c'est un appel récursif وهذا c'est un appel récursif. OK? Donc شفنا هاد les deux exemples ياك واش زدنا شفنا aussi زدنا شفنا aussi deux autres exemples تاع l'affichage dans le tableau. Donc, on peut afficher un tableau. Donc, les deux fonctions que ce soit factoriel ou la Fibonacci, ce sont des fonctions avec des valeurs de retour. Donc, avec des valeurs de retour, ça veut dire qu'il y a un return. Un return, ça veut dire que je vais retourner une valeur, le nom de la fonction. OK? Donc, c'est ça une fonction avec une valeur de retour. Sauf que, l'exemple 3, qu'est-ce qu'on a? On nous demande d'afficher un tableau T, un tableau d'entier, par exemple, de taille n. OK? Donc, ça a deux versions. La première version, c'est la version avec juste deux arguments. Il y a un tableau ou le n. Le n, c'est la taille du tableau. Donc, de 0 à n-1. Et la deuxième version avec t ou le n, ça veut dire t, tableau, ou n, la taille du tableau. Vous avez un i. Un i, c'est un entier. Un entier, il va nous aider à faire la récursivité. Ça veut dire que je peux faire l'appel avec i ou i plus 1, et ainsi de suite. OK? Donc, la première version qui a été t ou n, donc, au début, je dois penser à faire des appels à partir de n jusqu'à 0. C'est-à-dire qu'il y a deux arguments. Donc, T, c'est le tableau. Je ne peux pas faire récursivité. Je ne peux pas dire T-1 ou T plus 1. T, c'est le tableau. Donc, le deuxième argument, qui est le N. Donc, là, dans l'appel, je dois penser. Quand je suis en train d'écrire la fonction récursive, dans l'écriture, je dois penser à l'appel. L'appel qui s'y compte. OK? L'astuce فيها. C'est-à-dire au moment de l'écriture, tu dois penser à l'appel, donc normalement, on n'aura pas de problème ici. Donc, si j'ai un seul argument, n, donc n c'est la taille du tableau, donc je dois penser à l'appel. L'appel il compte n-1, mais couche n plus 1, parce que n la taille du tableau, donc on a n plus 1, on est du tableau. Donc n-1, عاود لي وراها n-2, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 0, qui est la taille du tableau, l'index à début du tableau.
Et de la même manière, qui m'a la séance اللي فاتت. Donc, je peux avoir un autre argument سميتو انا i, sauf que i هذا normalement de la même manière qui m'a هضرت لكم في la version الاولى, je dois penser à l'appel. Donc هذا i normalement في الديبut يكون c'est-à-dire كي يقولوا في الديبut, ça veut dire le premier appel تاعو je vais faire l'appel avec un i est égal à 0. T, la taille T, c'est le tableau et la taille du tableau. Et à partir du premier appel, deuxième appel, il va avancer. I ou I plus 1. قد حتى نعملوا انا ونعمل l'appel, j'ai fait l'appel avec I moins 1. Donc j'ai le choix. En algorithmique, heureusement qu'on n'a pas une seule solution. On peut avoir plusieurs solutions, plusieurs versions du même problème. OK? Très bien. Donc, maintenant, on va passer à un... Monsieur, Oui, si parce vous qu'il y a... voulez faire le cas, عملنا n ما عملناش n moins 1 فين؟ في la deuxième version. علاش عملنا انا ما عملناش ان موانزا؟ هي نقدروا نعملوا ان موانزا ان تهضر على لا ديكلاراسيون ولا على لابيل؟ لا على l'appel. L'appel, j'ai dit, il y a une étudiante de la séance présentielle qui m'a posé à peu près la même question. Et j'ai dit que l'appel, ça veut dire هذاك الان انا راني فاهم اللي ندخلوا باغ اكزومبل سي لو تابلو فيه 4 de 0 à 3 ياك. Oui. دونك انا في لابيل هذاك شحال نعيط نعيط ب 3 ما نعيطش ب 4. دونك 3 اللي تهضر عليه هو ان موان 1. Oui. راك فهمتني؟ صافي دير انا اللي راني في البروغرام برينسيبال, انا اللي نحكم, انا نعرف كي كتبت لا فونكسيون مي راه ديماري فيها راه تريقل. اوكي. دونك هنا نورمالمون هنا قادر نزيد لكم قادر نزيدوا هنا سي فو فولي ان ابيل دو لا فونكسيون. دونك قادر هنا نكتب باغ اكزومبل افيشي هذه ياك. نورمالمون نكتب لو بروميير ابيل تاع هاد لا فونكسيون, قادر نكتبو هنا سي فو فولي. باغ اكزومبل هنا نورمالمون si le tableau, par exemple, la taille تاعو n, نكتب 0 ياك. T هو le tableau ياك. ولا n moins 1 si vous voulez. Il a de 0 à 1, j'ai de 0 à n moins 1, j'ai n. Donc هذا هو le premier appel تاع la fonction. هذا c'est le premier appel ياك. Ça y est, on est d'accord, mademoiselle? Oui. J'ai posé la question. Donc, c'est le premier appel. Ça dépend, c'est-à-dire, كيش واحد راه يشوف في la dimension. Mais هنا l'essentiel خصنا نافيشيو les éléments تاع الطابلو de 0 à n moins 1. اوكي. دونك هذا هو لابيل الاول تاعي. c'est-à-dire انا كي كتبت لك هنا ان, هذا ان اللي هو هذا ان. انا ما نقدرش نديكلاري هنا بان موان 1 ونكتب هنا ان موان 1. هنا ما نقدرش نكتب ان موان 1. هنا ما نقدرش نكتب ان موان 1. شكون راك تشوف في لا ديكلاراسيون؟ ما نقدرش. تفهمتني؟ دونك في لا ديكلاراسيون دونك هذا لابيل تاع هذا هو هذا صافي دير هذه سي لا ميم تاي. هذا الان اللي نديكلاري هنا هو لا ميم, هو لو ميم هذا اللي نديكلاري هنا. Ça c'est une très bonne question que vous avez posée. باش تفهم سي كوا دونك لا ريكورسيفيتي فين راها؟ لا ريكورسيفيتي راها هنا. دونك هذا التي والان يقعدوا كيف. دونك ان اللي رانا نهضروا عليه هو اللي راك فاهمو تمشينا ان موان 1. بصح ان موان 1 نكتبها في لابيل. دونك سي تو فو هذا نكتبو هنا سي لابيل تاع لا فونكسيون. اوكي. نحبوا نزيدوا هذه في الديابو. هاي ça c'est l'appel de la fonction. Le premier appel, si on veut, le premier appel. Ok, parce que le deuxième appel, le premier appel, avec 0. Donc, i est égal à 0. ياك. عاود هو deuxième appel, يعيط i est égal à 1. ياك, parce que يعيط i plus 1. Et ainsi de suite. حتى يكمل, حتى يوصل فاين, يوصل n moins 1. راكم تشوفوا هنا راهي انفيريور او ايغال ا ان, بصح لابيل راه في ان موان 1. صافي دير فين يريد هو نورمالمون
فين ريال؟ ان موانسو. تري بيان. الآن موازة. ما تقولوليش هنا راه مكتوب ان، بصح لابال سو في افيك ان موان 1. دونك هذا ان موان 1 هو اللي يفوتو الان. دونك ان فا ريسيفوار فالور تاع ان موان 1. اوكي؟ دونك سي جوست اون كيستيون نتاع لابال. متفاهمين عليها هذه؟ Oui. Et aussi, on a parlé de l'ordre. L'ordre, il y a l'ordre des instructions. Par exemple, il y a des instructions, il y a des jours, il y a des instructions. Donc, tu vois la sélection. Allô? Non. Oui, c'est bon. Oui. Donc, là, c'est les deux instructions. Donc, je vais, parce qu'il y a un petit décalage بين الهضره واللي توصلكم. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus lentement. Donc, هاد les deux sélections, هاد les deux instructions, لو كان نبدل في l'ordre بيناتهم, ça veut dire نعمل afficher avant écrire. هنا, qu'est-ce qui va se passer? La fonction va s'exécuter de la même manière, le nombre d'itérations, le nombre d'appels. نقولوش le nombre d'itérations parce que ما عنديش une boucle. Le nombre d'appels ou la profondeur la profondeur de la récursivité. في les versions récursives ما نقولوش les itérations, on parle le nombre d'appels ou la profondeur de la récursivité. Donc لو كان نبدل قلنا si j'inter si je fais un petit changement sur l'ordre, ça veut dire je fais afficher avant écrire, la fonction va s'exécuter de la même manière, le nombre d'appels, la profondeur de la récursivité c'est la même, sauf qu'il y aura un seul souci, c'est que l'affichage va être inversé, comme on l'a vu dans la séance de cours, la dernière séance de cours. OK? Donc voilà, ça c'était un rappel. Donc, on a fait un rappel pour les gens اللي ما كانوش سواء ما فاهميناش ولا ما حضروش معنا. Maintenant, on va voir un nouveau cas, ou là, un exemple, je dis. Alors, donc, est-ce que tu vois la caméra? Oui. Très bien. Donc maintenant, on va considérer qu'on a un tableau T. Bien. Monsieur, s'il vous plaît, الكبر عاوزة. وكحتى نكبر la résolution تقعد la même, je pense. Hein. Donc, je considère par exemple que j'ai un tableau T. OK? OK? Donc ça, c'est un tableau. Un tableau d'entier. OK? Alors, le problème, c'est quoi? Attendez un tableau d'entier de 0 à n-1, les indices, OK, de taille n, OK. Et le tableau est trié. Il est trié par ordre croissant. Ça veut dire quoi? Que la plus petite valeur est dans t de 0 et la plus grande valeur est dans tn-1. Le tableau est trié par ordre croissant. Trié par ordre croissant. Croissant, ça veut dire du plus petit jusqu'au plus grand. OK? Très bien. Alors, si je pose la question, je recherche un élément dans ce tableau. Si je vous demande d'écrire une fonction qui me permet de rechercher un élément dans le tableau. واحد يرفد la parole et il me donne une proposition. Je recherche par exemple un élément dans le tableau. Je recherche une valeur dans le tableau. Est-ce qu'une fonction récursive ou là non? لا نعطيوها ماشي ريكورسيف ومن بعد نشوفوا لا فيرسيون حنا كيفاش نردوها ريكورسيف سي لو بوت نتاعنا بعد خصنا نعرفوا نعملوها دو مانيير ايتيراتيف اوكي
Bon, نديرو boucle for i égale 0, i inférieur à n, i plus plus. نديرو شويه بشويه for i de 0 à i inférieur ou égal à n زيد i i plus 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 plus. ايوا If t de i égale la valeur اللي نحوسو عليها. égal la valeur اللي نحوسوا عليها. Retourne ديك la valeur. لا Retourne i. très bien, de retourner au i, de retourner la position. Bien. Sinon, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de sinon if, il n'y a pas de else. Sinon, اللي كنديرو printf ما كاش la valeur هذيك في داك الطابلو. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord de la solution? else return 0. Else return 0 هنا directement. مسيا نقدروا ما نديروش كاع الان اللي تلابوك شكون اللي قال لي ما نقدروش نعملوا كامل الالز؟ موا كيما نعملوش الالز نخليوها غير هكذا. وي نديرو مسيو وي خلينا نديرو نجاوبها هي. باردون نجاوبها هي غير باش تكون عندها. دونك هاد لا فونكسيون تبعوني غاية بالك لا فونكسيون je l'ai pas bien expliqué. عطاونا une valeur val. ها هي la valeur val. اوكي عطاونا une valeur val وقالوا لنا essayez de chercher هاد la valeur dans le tableau. Est-ce que là هنا est-ce que là هنا est-ce que là هنا et ainsi de suite. Très bien. Donc il a les indices تاع الطابلو فين راهم من 0 ل n-1 ياك واحد يهضر معايا. Oui. Très bien. Alors, il a كانوا les indices تاع الطابلو من 0 ل n-1. Ça veut dire je dois retourner la valeur الى راها في الطابلو. حنا نقولوا لا فالور كاينه غير مره واحده. نقدر نقولوا بلي لا فالور ما تتعاودش. اكزومبل باسكو لا فالور كانت تعاود هنا راهي باش يمد لك لا بروميير اباريسيون تاعها ياك. لو كان باغ اكزومبل لا فالور هذه ناف كاين ناف هنا وكاين ناف هنا دونك راه باش يمد لك هذه الاولى اللي يصيبها ياك. ماشي يصيب زوج. حنا نفرضوا ونميكم ايبوتيز كو لا فالور فال هذه كاينه غير مره واحده باش نسهلوا على رواحنا لو بروبليم. اوكي رانا متفاهمين. دونك هذه فال كاينه غير مره واحده. دونك جو هاد لا فونكسيون elle doit retourner quelque chose. Elle doit retourner soit l'indice نتاع la valeur في الطابلو c'est-à-dire يا تريتورني 0 يا تريتورني 1 يا تريتورني 2 يا تريتورني n-1 الا صابت لا فالور وإلا ما صابتهاش تريتورني -1. دونك -1 نتفاهموا عليها حنا باللي خاطر -1 اسكو لانديس هذا اسكو كاين هذا في الطابلو. Non. دونك هنا لا فونكسيون كي تريتورني لي -1 نفهم باللي سي فولس. سي با سو ني با خاطر كان 0 راه سي لانديس نتاع البروميير ايليمون ياك. دونك نتفاهموا على -1. دونك الا ريتورنات لي -1 نتفاهموا باللي سي اون فالور ولا c'est une valeur باللي ولا c'est un signe باللي la valeur n'existe pas dans le tableau. OK. Donc هنا il a if t de i est égal à val, il va retourner i bien sûr ما بين 0 et n-1 parce que là i inférieur strictement à n. ياك. Oui. وقتاش يرتورني هذا -1 هذا؟ نرتورنيوه في التالي تاع لا فونكسيون. -1 ولا في الثالث على دونك فونكسيون. هنا هنا لو كان تحبوا نعمل هكذا فويد ياك. نعمل شي با فويد ماشي فويد اي ان تي ياك. اي ان تي ياك اي ان تي كي يسميوها تروف ولا فايند ولا تروف اي ان تي تي طابلو اي ان تي ان ياك. هذه هي لا فونكسيون تاعنا ياك. دونك هذا وقتاش يرتورني هذا الموازنه هذا كي يكمل لا بوكل. وي كي يكمل لا بوكل. كي يكمل لا بوكل واش نعمل؟ كي نكملوا لا بوكل نديرو ريتيرن -1. ندير تعاود ريتيرن -1 برا على لا بوكل. برا على لا بوكل سافو ديجا راه كي ما عملتش لي زاكورات سافو دير عندي غير انستركسيون وحده اللي تعاود. دونك هنا الا ما ريتورناش الاي خاطر كي ريتورني الاي فونكسيون طريق رانا متفاهمين. وي هذه هي. سينو الا ما ريتورناش الاي فا ريتورني -1 ونخرج ايا ونبدل على الكره تاعي ياك. لا كره راه تبدا هنا
Alors, Moins un, هذا هو c'est-à-dire erreur. la fonction تاعي. Oui. Très bien. Tout le monde est d'accord? Ma fonction est correcte? Moins un, c'est-à-dire erreur. Monsieur, بلا ما نعرف الآز. Moins 1, ça veut dire quoi? La question تاعك? Ça veut dire erreur. S'il vous plaît, le micro. Une étudiante a posé la question. Quand il y a moins 1, c'est quoi? Moins 1, c'est un signe, il dit, ما صبناش la valeur, ماشي erreur. Ça veut dire La erreur. valeur. ماشي erreur, ما صبناش la valeur. La valeur اللي مدوها لنا ما صبناهاش. هنا رانا ناسين حاجة ما فكرتونيش بها. قلنا INT truth, INT tableau, INT 1 la taille du tableau, زيد. ENT والإي. تاع 10 الإي. On va إي نديكلاري واحد ENT نديكلاري واحد. شي فالور لا فالور دونك هنا اي ان تي فال اوكي فال هذه اللي رانا نخدموا بها هنا دونك هذه نجيبوها من لي زارغيومون تاع فونكسيون ياك وين شكون اللي عنده اون كيسيون وي سميت أوبليجي نلعب الآز. ما سمعتكش عاود لي ولا هضر في الميكرو غادي نورمال لما درنا سمعتوها فهمتوها حنا نورمال نسيو ما قال درناش لك نورمال الا ما درناش الالز. شكون يجاوبها قالت لك نورمال اسكو ما درنا ما كاش باسكو الالز ديجا هنا هاديك غوتور موازا هي ألز. هذيك هي الالز بصح هذه الالز حتى تكمل لابوك صافي دير الاف هي اللي غتعاود صحيح صافي دير هنا شوف كي اللي عندي خط هنا هذه اللي باش تيكزيكوتا هذه كي فا تدر اكزيكوتي بليزيور فوا ان موان 1 ولا ان فوا من 0 ل ان موان 1 à chaque fois si tu le i c'est بالفال لو كان يسيبو غير اون فوا يريتورني اي كي يقولوا ريتورن اي صافي ريتورن معناها فونكسيون طريت ما يزيدش يكمل الاخرين صافي دير هنا باغ اكزومبل لو كان الفال اللي مدوها لي هي 9 وانا صبت الناف هنا 0 0 1 2 3 دونك هذا لانديس 3 وكاينه الناف باغ اكزومبل حتى هنا كاينه الناف باغ اكزومبل حتى هنا اللي هذا لانديس تاعو 4 واش راه ماشي يريتورني لي هنا في هذا لو كا 3 اسكو يعاود يوصل ليتيراسيون تاع 4 نو يدير بريك ما يوصلش كي يوصل تاع 3 هذا يوصل اي ديكال 3 يريتورني لك اي ولا فونكسيون كملت كي نقولوا ريتيرن معناها لا فونكسيون كملت ما تجيش تخدم ريتيرن انت تقولها سا يريتورني ريت arrête l'exécution c'est clair مسيو هي كانت تقصد انه علاش كاين روتيرن الزواج. روتيرن الزواج على خاطر غادي نستوكيوها في اون فالور، ما نقدروش نستوكيو في اون فالور جون فالور ما كايناش. هذا علاش كدرنا روتيرن الزواج تاع موالفه. واش هي اللي ستوكيوها اللي تهضر عليها كي نديرو لابيل تاع لا فونكسيون هاد لا فونكسيون تروتيرني لو كان نديرو غير روتيرن واحد كابابل ما تروتيرنيش داك الروتيرن سما عاود يصرا ديكالاج. دونك هنا هذا الريتيرن صافي دير كو فات على كامل لي زيليمون ما صافش هذه فالور دونك ما روتورناش دونك كي تكمل هاد لي زيتيراسيون يكملوا هاد لي زيتيراسيون نخدمها ان فوا الا فات عليهم كامل وما روتورنا حتى وحده يروتورني موان 1 pour dire que la fonction n'a صابتش la valeur val dans le tableau elle n'a pas trouvé la valeur val dans le tableau est-ce qu'on est d'accord Oui. très bien merci donc هذه طولت فيها هذه نورمالمون ما نطولش فيها مي معليش هذه j'ai essayé d'expliquer ça c'est pas notre objectif maintenant donc on a écrit une fonction comment chercher une valeur dans le tableau et retourner l'indice de la valeur ok et si la valeur n'existe pas on a retourné moins 1 ça on a fermé le problème on a fermé la solution on a compris comment. Sauf que je vous ai donné une information اللي ما خدمتوليش بها كامل اللي هي le tableau est trié. Je vous ai donné une information comme quoi le tableau est trié par ordre croissant. Donc l'information le tableau trié par ordre croissant, on ne l'a pas utilisé du tout. Est-ce qu'on l'a utilisé ici? Non. Non. Donc là,
هنا imaginez que la valeur qu'on cherchait, ok, la valeur qu'on cherchait, bon, là je vais essayer de trouver un exemple qui pose problème. Donc par exemple, là, si, par exemple ça c'est un 7, je sais pas, ça c'est un 7, 8, 8, et ça c'est, je sais pas, c'est un 100 par exemple, ok. Et la valeur qu'on veut chercher, hein, la valeur qu'on veut chercher c'est un 6, ou là c'est un 5. Qu'est-ce qui se passe ici? Retourne moins 1. Return moins 1. بصح retourner moins 1. راهي retourner moins 1. Est-ce qu'il va passer sur tous les éléments du tableau pour me retourner moins 1? Oui, وحتى الصون صار. Oui. Très bien. Donc, si je vous dis que le tableau est trié par ordre croissant et la valeur que je cherche est inférieure à la première valeur du tableau, ou à la valeur qui est dans le premier indice du tableau, le T de 0, ça veut dire le 6 que je cherche la valeur que je cherche, soi-disant val égale à 6. Donc, si le 6 est inférieur à la première valeur inférieur à T de 0, retourne moins 1. هي normalement ما تسيبش كامل le tableau. ما يدخلش كامل الفور. Normalement ما يدخلش كامل الفور. Donc, si j'ai un tableau trié, c'est une information supplémentaire que je dois exploiter, que je dois utiliser. OK? Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc, maintenant, je vais essayer de chercher une autre solution en utilisant cette information. Cette information comme quoi le tableau est trié. OK? Très bien. Donc, essayez de me suivre maintenant. Donc, je vais avoir le même tableau. OK? Voilà mon tableau T. Et j'ai les indices de 0 à 1 moins 1. Très bien. Monsieur. Oui. في هذا لو كان نقدروا نخدموا بهذاك l'algorithme تاع اللي نقسمو sur 2. C'est ce qu'on va faire maintenant. Merci. L'algorithme que tu es en train d'appeler, il s'appelle la version ou l'algorithme dichotomique. Dichotomique. OK? Avec un CH. OK? La dichotomie, dicho, c'est scindé, c'est coupé en deux. OK? Très bien. qu'on va faire maintenant. Donc, on dit le tableau, on dit de 0 à n moins 1, et on dit le tableau trié. Ou on dit aussi une valeur val. Donc, voilà les données que j'ai. Donc, je vais garder à peu près le même prototype que la fonction du Donc, on dit le tableau T. OK, le tableau T. On dit n, la taille du tableau, de 0 à n moins 1, ou on dit le val. OK, très bien. Maintenant, j'ai dit, on va voir qu'est-ce qu'elle dit de la version dichotomique. Alors, la dichotomie, j'ai dit le tableau T, dit de 0 à 1 moins 1, dit val. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais extraire, je vais chercher un indice. Un indice, il se met au milieu. En anglais, middle, milieu. Donc, milieu est égal à quoi? Est égal au début du tableau. Ça y est, début du tableau, début, ou à 0, ou la fin du tableau, il y a 1 moins 1. Donc, milieu, normalement, c'est début plus fin sur 2. Donc, milieu, c'est un indice. Ici, par exemple, هنا هذا هو milieu تاعي. تبعوني غالي. Donc, حسبت milieu. Milieu, normalement, c'est 0 plus 1 moins 1 sur 2. هنا 0 سميته هو début. Donc, c'est une variable. عطيتها début est égal à 0 في الأول. Ou fin, c'est aussi une variable entière. Ou فيها 1 moins 1. OK? Donc, milieu, l'indice milieu, comment je vais le calculer, c'est début plus fin sur 2. Donc, c'est 0 plus 1 moins 1 sur 2. Donc, le milieu, c'est un. Donc, fait qu'on une valeur, par exemple, 0 plus 9, c'est 9 sur 2. 4,5, il fait les 4, bien sûr. OK? Donc, la machine fait une valeur entière. Parce qu'on a un indice.
Donc, milieu est entier, hein, intégral. Alors, milieu, c'est l'indice. Ce n'est pas la valeur qui est à l'intérieur de la case. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer val qu'on m'a donné avec T de milieu. Je vais comparer. Je vais voir est-ce qu'il est inférieur, est-ce qu'il est supérieur ou est-ce qu'il est égal. Je vais comparer s'il est égal. Ça veut dire qu'il y a val il y a égalité de milieu. Donc, qu'est-ce que je retourne? milieu. Milieu. Très bien. Très bien. هذه الحاجة الأولى اللي عرفناها وراها باينة. Très bien. Il a qu'un val inférieur à T de milieu. Il a qu'un inférieur. Le cas تاع قلنا il a qu'un égal نرتورنيو milieu. Il a qu'un val inférieur à T de milieu. Qu'est-ce que je fais? On fait une boucle باش نحوسوا على la valeur. تبعوني غاية. val inférieur T de milieu. Ça veut dire que val هذه اللي مدوها لي صغيرة على هذه la valeur. ولو طابلو راه دريي. الفال اللي مدوها لي اللي راني ندور عليها صغيرة على هذه la valeur. كي صغيرة على هذه la valeur. اسكو la valeur اللي راني ندور عليها راها في هذه الجهة ولا راها في هذه الجهة؟ الجهة الأولى. Zéro le milieu. À gauche. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher à droite du milieu. OK? Donc, essayez ici de retenir une chose. Bon, bien sûr, maintenant, je travaille avec un tableau qui fait 100 éléments. Essayez d'imaginer que j'ai des millions d'éléments, des centaines de milliers d'éléments. Donc, ce que je dois retenir, c'est avec une condition. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éliminé la moitié du tableau. Donc, il a quand le tableau fait des millions d'éléments. Avec une condition, j'ai éliminé la moitié du tableau. Ok, j'ai éliminé la moitié. Parce que la version Lula, quand tu fous à la caméra les éléments du tableau, alors que l'élément n'existe pas. Quand tu fous à la caméra les éléments du tableau, avec le for qui est dit, vous dites la boucle, le for, vous dites le test, l'élément n'existe pas. Donc, dans la version, j'essaie d'améliorer. On appelle ça une optimisation. J'essaie d'avoir la meilleure solution possible. Je ne dis pas que celle-là n'est pas une solution, mais ce n'est pas une bonne solution. La première solution, c'est une solution, comment on l'appelle en algorithmique? C'est dans le sens d'une solution qui n'est pas intelligente. Donc, ce n'est pas une solution intelligente. Ça veut dire, عندي une information, راح تقول لي هذه l'information باللي التابلو il est trié وما نقدرش نخدم بها هذيك l'information. Parce que c'est une information capitale. Elle a une valeur. OK? Donc, ici, avec un seul test, j'ai éliminé la moitié du tableau. Donc, imaginez le tableau, il est quand même très, très grand. Très bien. Donc, dans l'autre cas, si la valeur est supérieure à T2000, donc, où est-ce que je vais chercher? من 1000 حتى ل n-1. Donc, je vais chercher de milieu à n-1. Très bien. Donc, هنا في هذا le cas, نرجع لهذا le cas, هنا قلنا return milieu. Donc, هنا في هذا le cas, il a la valeur راها صغيرة. Donc, راكم تقولوا لي va chercher de 0 à milieu. Donc, راها normalement في la partie gauche. Donc, il a la partie gauche. Qu'est-ce que je vais faire? هذا fin, نردو في milieu, نعاود calculer un nouveau milieu. Donc, c'est ça l'itération suivante qui راني نوجدها. Donc, normalement, il a val inférieur à T de milieu. هذه fin, اللي كانت فيها n-1, fin نردها عند milieu, ولا عند milieu moins 1, puisque ما صبناش milieu. Donc, قادر نزيد نربح même un élément. قادر نحطها عند milieu ولا عند milieu moins 1, ونحسب milieu جديد. Donc, هنا, fin, normalement, va recevoir quoi? عاودوا لي. milieu moins 1. milieu, فهمتوا علاش moins 1؟ Oui. لخاطر ما صبناش milieu. Donc, هنا, وكان صبت في milieu, كان يريتورنيت milieu. بصح راه inférieur, donc il n'est pas égal à T de milieu. Donc, نزيد نربح هذيك. Donc, fin est égal à milieu moins 1. ونعاود calculer milieu جديد.
وإلا راه supérieur, qu'est-ce que je fais? من milieu plus 1 حتى شكون هو اللي milieu plus 1 C'est le début. début. La valeur début va recevoir milieu plus 1. وفي هاد les deux cas, calculer milieu جديد اللي هو la même chose, début plus fin sur 2. و début plus fin راه متبدلوا ما غاديش يحسب لي l'indice تاع milieu va changer puisque milieu ولا puisque fin يا fin تبدلت يا milieu تبدل. اوكي دونك رانا متفاهمين على هاد لا سوليسيون ونعاود ستادير هادو بثلاثه راهم على الانتيريور d'une boucle. Boucle. Ça y est? Très bien. Donc, on va voir maintenant la solution اللي expliquée. نشوفوها في algorithme. في algorithme, bien sûr, itératif, avec une boucle. ومن بعد عادة باش نمشيو نخدمو في la version récursive. OK? Donc, هذه كامل فهمنا c'est quoi la recherche. اسميوها هذه la recherche dichotomique. OK? La recherche dichotomique, كي نقولوا la recherche dichotomique, نفهموا باللي الطابلو يتريي ما نبقاش نعمل لا ريشيرش ديكوتوميك ان طابلو كي ني با تريي لو طابلو كي ني با تريي يوتيليزي لا فيرسيون لا بروميير فيرسيون اللي هضرنا عليها اوكي هاد لا فيرسيون يوتيليزيوها في الطابلو كي ني با تريي كي يقولوا لي الطابلو تريي دونك هنا في الطابلو تريي جو دوا يوتيليزي لا فيرسيون ديكوتوميك qui va faire beaucoup moins d'itérations et qui va faire beaucoup moins de temps ok donc هاد la version il faut qu'il y ait كامل les éléments وهنا à chaque fois راه يقسم الطابلو sur 2 donc في la première itération راه قسم هذا الطابلو sur 2 la deuxième itération عاود en quelque sorte يبقى يشوف غير هذا الطابلو عاود هذا يقسمو sur 2 عاود باغ اكزومبل الى راه كبير هذا هو الميليو راه كبير على هذا ميليو يعاود يبقى لي غير هذا يعاود انسي دو سويت حتى يسيب لا فالور ولا ما يسيبهاش ويخرج est-ce que c'est clair donc on va revenir la version تاعنا voilà la version itérative. Donc, regardez bien là. Ça, c'est un pseudo-code, OK? Donc, l'heure va aller élever. Le tableau, c'est array A. Donc, généralement, le tableau, en français, on dit T. En anglais, A pour array. OK? Alors, regardez bien, essayez de lire la version. Alors, iterative binary search, donc recherche binaire, la recherche dichotomique, recherche binaire, ok. A le tableau, V la valeur que je cherche, low et high. Le premier appel, low et high aussi pour fiha. Low et fiha. Allô? L'adresse. Donc, le fait à 0 et high 0 à moins 1. Très bien. V, c'est la valeur TI que je cherche, ou A, mais c'est le tableau. OK? Normalement, ça, c'est la version, j'ai dit, itérative. Alors, le while, tant que low est inférieur ou égal à high, ça veut dire qu'il y a la condition TI. Pour itérer, pour faire des itérations. Alors, on va les middle égale low plus high sur 2. هادو كامل les instructions اللي راهم اندونتي هادو راهم في وسط الوايل. ريتيرن موان اللي راه التاليه ما راهش مع الوايل. ياك هذيك راه كي نخرج من الوايل نعمل ريتيرن موان كيما الفور اللي شفناه من قبل. سي لا ميم ايدي. اوكي alors middle est égal low plus high sur 2. alors if a est égal à a de middle, qu'est-ce que je fais? واحد يخدم معايا. إذا كان a est égal à 2 middle, qu'est-ce que je retourne? Return middle. Donc, là, on va retourner. Ça veut dire que سبنا la valeur وراها في l'indice middle. OK? Donc, nous retourner هذاك l'indice middle. Sinon, هذاك الإف الزوج c'est comme un sinon. Ça veut dire que l'if الأول ما exécutaش. Donc, if la valeur A, if la valeur V est supérieure à A de middle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? début تبدل l'heure ونبدلوها. Donc, l'heure est égal à middle plus 1. رانا شايفين علاش middle plus 1. Ça veut dire ما صابوش middle. Donc, au moins نربح هذيك لا كاز نزيد نديكالي عليها. Sinon,
else, ça veut dire il n'est pas égal et il n'est pas supérieur. Donc, il est quoi? Donc, il a qu'un égal, il a qu'un égal de retourner middle. Voilà, que tu fais la sélection. Oui. Oui, monsieur. Donc, s'il est supérieur, qu'est-ce que je fais? Le haut est égal à middle plus 1. Donc, le haut est égal à middle plus 1. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le haut, il est qu'un 0, middle plus 1. Le milieu plus 1. Le dernier, else, il n'est pas égal et il n'est pas supérieur. Donc, s'il n'est pas égal et il n'est pas supérieur, il est inférieur. Donc, s'il est inférieur, donc la partie gauche du tableau, donc qu'est-ce qui va se passer? High est égal à middle moins 1 et نعاود نولي للوايل نتستي باسكو دونك يا اللو تبدل يا الهاي تبدل. Donc, je vais tester est-ce que low est inférieur ou égal à high. نعاود نكالكولي milieu جديد نعاود نكومباري في مع A de milieu et ainsi de suite. إلا كملوا هذه les instructions كامل ça veut dire la boucle كامل وما صابش la valeur ou low est égal à high, donc qu'est-ce qui va retourner? moins 1. Très bien. moins 1. Donc quand تحبوا نعملوا une petite exécution تحت la version باش tu vois comment elle marche. Alors si vous voulez مش عارف اذا راكم تشوفوا هنا. دونك نسيو نرفدوا ان طابلو فيه 4 éléments ولا 5 éléments. شحال تحبوا باش يكون بير ولا امبير؟ ها هي ça marche pour les deux cas. شحال نرفدوا من éléments si vous voulez؟ 5. 5. Donc 0, 1, 2, 3 et 4. OK. Les valeurs, par exemple, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, c'est un tableau tri. OK. راكم تشوفوا في الالغوريثم ياك؟ Oui. شويه فلو. Hein? Je ne peux pas aller plus bas. Hein? Je ne peux pas aller plus bas. C'est pas. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? La valeur que je cherche, par exemple, tu peux exécuter pour une valeur qui existe ou une valeur qui n'existe pas. Attendez la valeur que je veux chercher. Valeur. 9. 9. 10. معليش هي 9 عطاونا 9. 9 صحيح. دونك الحاجه الاولى اسكو راه يقول لي باللي لا وشحال فيها؟ سي زيرو. سي زيرو. اي هاي 4. ها سي 4. 4. الوغ ميدل شحال فيها؟ 2. 2. دونك نورمالمون تبعوني غايه لا راه عندي هنا ياك وهاي راه عندي هنا ياك. دونك ميدل سي 0 بلس 4 sur 2 c'est égal à 2. دونك تي 2 ميدل فين راه هنا ياك. هنا يخرج ديريكت سما يريتورني ميدل يريتورني 2 يخرج. دونك هذه سي لا بروميير سوليسيون ياك. نبدلو فال. دونك هنا في الدخله كي يدخل يخرج ياك. كي يدخل للوايل va calculer middle ياك. Oui. Est-ce que V est égal à A de milieu? Oui. Donc qu'est-ce qu'il va retourner? 2. Très bien. نبدلو l'exemple. الفال عطيني l'exemple واحد اخر تاع فال. ها؟ نرفدو 7. 7. Donc middle est égal à 2 ياك.
est-ce que V est égal à A de 2? Est-ce que 7 est égal à A de 2? Est-ce que Non. 7 est égal à 9? Non. Il n'est pas égal. Non. Est-ce qu'il est supérieur? Inférieur. Non, Il est inférieur. Donc, le monsieur est donc, le high, on se fait. Le high, c'est 2, c'est mais de 1. moins 1. 2 moins 1. Donc, le high, هذا هو high. ياك؟ Donc, نعاود نرجع للبوكل. Est-ce que high est inférieur ou égal à est-ce que low est inférieur ou égal à high? Oui. Très bien. Donc, il trouve toujours la boucle et il va calculer le milieu, je dis, middle, il va être égal à quoi? 0. Donc, ce n'est pas 2, c'est un 0. Il y a 0 plus 1 sur 2, c'est 1 sur 2, donc c'est la partie entière, c'est 0. Donc, واش راه ماشي كومباريه مع من؟ مع دونك نعاودو نكومباريه مع الميدل تاعها باسكو كاين غير la boucle اللي وراها واش بسيط؟ Est-ce que 7 est égal à t de 0? Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il va retourner? 7. Il va retourner 0. 0. 0. C'est l'indice, il retourne l'indice. صحيح؟ Donc, quand tu fais les deux cas, نزيدو دروك un cas فاين, par exemple, la valeur n'existe pas. Par exemple, le 6, كنا نديرو 6. نكملوا غير l'exécution اللي كنا فيها. ياك؟ دونك راه لو راه هنا وهاي راه هنا. ياك؟ هو باش يكون كومباري مع 6 مع 7. Est-ce qu'elle est égale? Non. Donc, si elle n'est pas égale, est-ce qu'elle est supérieure? Non, elle est inférieure. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? هاي يبدلها. هاي واش ترجع؟ هاي ترجع زيرو. دونك ميدل تعاود واش تخرج هي زيرو، بعد ندخل لا بوكل يدخل اسكو زيرو est inférieur ou égal à zéro? Oui. Non. Donc, يخرج من لا بوكل, il va retourner moins 1. Il va te dire que les 6 n'existent pas dans le tableau entier. Donc, ça, c'est la version itérative. On est bien d'accord? Donc, là, c'est la version itérative. Maintenant, je dois penser à écrire la version récursive. Cher. Oui. Cher, quand on a un tableau fait la même valeur, c'est plusieurs fois. C'est la première apparition. Qui sera pour la première fois يخرج parce que تبع l'algo واش راه يقول؟ راه يقول إلا كان V est égal à A de milieu, ça veut dire الميليو الأول اللي يكون فيه la valeur هذيك قادر يكون à gauche قادر يكون à droite. الميليو الأول اللي يصير فيه هذيك la valeur V est égal à A de milieu, il va te faire return middle. OK? Oui, cher ça. Mais Monsieur. Oui, خليني نكمل غير la réponse, compléter la réponse نتاع l'étudiant. في هاد لي تيب تاع الالغوريثم جينيرالمون كيقولوا لا ديكوتومي ولا le tableau est trié par ordre croissant. Les valeurs normalement elles sont uniques. هذا نستعملوه في des problèmes فين les enregistrements ou les valeurs elles sont uniques. Ça veut dire la valeur ما تعاودش, ما عنديش une répétition. هو ça marche, j'ai dit pour un exemple فين تقولي la valeur تتعاود plusieurs fois. هي la valeur اللي تتعاود plusieurs fois. Donc إذا كان le tableau trié راها تتعاود plusieurs fois, donc راها واحد قدام واحد, elles sont collées. بصح tu n'es pas sûr بلي يعطيك la première اللي صابها à gauche, parce que شوف الميليو نهار كيحسبوا فين صابوا. بصح l'essentiel il va te donner un indice. بصح j'ai dit هذا le problème où la dichotomie est souvent utilisée pour des exemples où les valeurs elles sont uniques. Ça veut dire qu'il y a une seule apparition de cette valeur dans le tableau. OK?
Il y a une étudiante qui voulait poser une question, je pense. Une autre étudiante qui voulait poser une question. شكون؟ نو ماشي وحدة في الكومنتير قالت لك وإذا كان عندنا طابلو فيه 6 كاس كومون فير 6 cases. C'est la même chose. يحسب مليون. ها هو 6 cases. نزيدوا هذا. Donc يولي لنا 5. 0 plus 5 شحال؟ 5 sur 2 فيه 6 cases. Donc l'indice هذا 5 ياك 0 plus 5 شحال؟ 5 5. دونك هي الميليو تاع الطابلو راه هنا بصح خصنا نختاروا يا هذا يا هذا. دونك حنا كي نرفدوا لابارتي اونتيير غنمشي كومبارينا مع هذا هو ميليو بور نو. صح صافي با دير كو هادو ضيعناهم. صافي دابا باش يكومباري مع هذه ما يبقاش يكومباري مع هاد هنا ما كاينش فالور في الوسط. دونك يكومباري مع هذه ولا مع هذه. حنا كي قلنا لا فالور لا بارتي اونتيير 0 plus 5 c'est 5 sur 2 c'est 2,5 la partie entière c'est 2 تاع 2,5 دونك 2 اللي هو هذا. دونك يكومبار هذا راه باش يكومباري معاه باش يقول يا سبتو هنا يا راه اصغر عليه يا راه كبير عليه. هذا ما كان. دونك لو نومبر يكون ان بير ولا ان بير ما يهمناش. دونك كي كان ان بير ساعدنا باسكو صبنا لا فالور هذه اللي كانت او ميليو بصح كي يكون بير هذا هو الميليو بصح هو يرفد هذه لا ميم شوز. اوكي اسكو جي ريبوندو لا كيسيون؟ Oui, monsieur. Très bien. Donc maintenant, on va essayer d'écrire ensemble la version. Ça, on a fait la version itérative de la dichotomie. Yeah. Oui. Donc on va essayer d'écrire ensemble, ok, la version récursive. On dit معها الوقت, mais au moins il a fait ça sera une bonne chose. Donc, où est-ce que tu vas dicter oui. Est-ce que c'est la même fonction? C'est INT, par exemple, dico, pour dichotomie. Donc, j'ai besoin d'un tableau. int t. Smir A ou la T, array, ok. Là ou high. Int. La valeur, attendez la valeur, yak. V. Oui. INT. INT, l'intégrale. تعلو ياك والهاي. Très bien. Donc شحال عندي argument عندي 4 تاع argument. راني حليت لا كورة 4. Très bien. راني حليت لا كورة. int mid. int middle, ok. middle equal directement low plus high. نحسبوها باش نعرفو نستعملوها من بعد. باش ما نعرفش نحسبوها لتحت. Donc int middle est égal low plus high sur 2. Très bien. تبعوا لي غاية. Version récursive ما كاينش لا بوكل. Version récursive يكون عندي واش يكون عندي؟ يكون عندي دي كونديسيون. وي اف واسموها لي اون بارونتيز. معليش مانيش على هذا مانيش مدابز مع هذا السؤال اوكي. رانا نكتبوا نسيو نكتبوا لا فونكسيون بعد لا سينتاكس ماشي حاجه اوكي. تبعوا نرجع لا فيرسيون ريكورسيف ما كاش لا بوكل. لا فيرسيون ريكورسيف فيها لي كونديسيون. لا فيرسيون ريكورسيف فيها ان كا داغي. لا فيرسيون ريكورسيف فيها دي سورتي افيك ريكورسيفيتي او موان وحده. هنا نورمالمون ما عنديش غير وحده. هي نستنى في if t de middle égale la valeur a de middle oui égale à v oui v return middle mid تاع middle. Très bien. as if نعملو as ولا ما نعمل معليش نديرو as باش ما يعاودش يدخلها كي تكون هي ما يعاودش يدخلها بصح معليش راني نتبعك دوك نشوفوا من بعد اذا نحتاجوها ما نحتاجوهاش. انا قلت لي as راني كتبت as اوكي. as if oui a de genre a de middle supérieur à v inférieur à v on a inférieur هنا نبدلو الهاي نبدلو الهاي الميدل égal هاي genre
وي نبدلو الهاي هاي قال ميدل موانزا. تحبوا نرجع لهنا تشوفوا لا فيرسيون ها هي. اذا كانت انفيريور نبدلوا الهاي يولي ميدل موانزا. وي ياك شفتوها راه ري اون تران دو بارلي دو سو كارا ياك. وي مسيو. دونك نمشيو نعاود نوليو لهنا ياك. الوغ كاسكو جو في يعني نستنى فيكم ماشي غير هي عاونوها. نعيط هاي فونكسيون ريكورسيف. نعاودو لابيل. لابيل. دونك واش نكتب؟ قولوا لي واش نكتب. هاي قال ميدل موانزا. نكتب هاي ميدل موانزا. لا ديكو 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 ريتيرن ياك. وي ريتيرن ديكو نتاع اش؟ تاع نتاع تاع فيرجول فيرجول لو لو ميدل موانزا. لا ريكورسيفيتي فيها هاي موانزا هاي موانزا هاي موانزا ميدل موانزا. راكم تشوفوا فيها سي ان بو فلو. جو في اسيي لا بروشين فوا جو في اسيي دو ريغلي ان بو بلوس. وي ماشي في لا فونكسيون ريكورسيف عاد نستعملو الواي ودو وايل. الله اكبر. واش نعاود ما كاينش الوايل وما كاينش الدو وايل في لا فيرسيون ريكورسيف. لا فيرسيون ريكورسيف كي تقول لي الوايل ولا الدو وايل ولا الفور صافي دير سي اون فيرسيون ايتيراتيف. نديروش لي بوك. ما كانش لا بوكل. راكم تشوفوا بلي اشاك فوا راني نعاود لها. معليش هذه بوزاتها اليوم في الكور يعاودوها لي في لي زيكزامان. نعاودها لكم. ما يقرالكش لا كوبي، ما يقرالكش كامل ليكزارسيس. كي يشوف لا بوكل ما يقرالكش ليكزارسيس. لا بوكل الفور انا الوايل. جي كرو زعما غير الفور اللي ما يستعملهاش. لا الوايل والدو وايل سي دي ستركتور ايتيراتيف. سي دي بوكل حتى هما سي دي بوكل ماشي غير فور بوكل. كي نقراو لي بوكل ايتيراتيف كاين الفور وكاين الوايل وكاين الدو وايل. اوكي متفاهمين؟ زيدوا كملوا لي. وي مسيو. از نزيدوا الز واحده اخرى نتاع هاد الاف. صح الز ميدل اميد سوبيريور افي. اميد لا ما نديروش. نزيدوا نكتبوها هذه. شوفوا ريتيرن تبع لي تبعت لي سوبيريور. il n'est pas égal et il n'est pas supérieur. واش نبقى لي في الالز؟ supérieur. il n'est pas égal inférieur. Il n'est pas inférieur donc supérieur. Donc c'est pas la peine de tester. Donc قادر ديريكتومون نعمل return ديكو تاعش A V virgule middle plus 1 وهاي. واش نزيد نكتب؟ كملنا. return موانزا. ريتيرن موانزا هذه ريتيرن موانزا كونديسيون بلا كونديسيون كل شيء غير نكتب هذا ريتيرن موانزا. الا ما كانش كاداغي الز تاع تزيد الز من راسي راه كاين زوج تاع لي اف زوج تاع لي الز. ما تدخلش في الاخرين. نديرو لو كاداغي. لو كاداغي شحال غرو دو شحال عندي الكاداغي؟ دو اللي هما ميد ريتيرن ميد وريتيرن موانزا. صحيح هادو سي دي كاداغي اللي عندهم ورود. وشحال عندي من ابل ريكورسيف؟ دو عندي هذا وعندي هذا. اوكي علاش شاك فوا دي فوا كي نعمل لكم دي رابيل نقول لكم او مينيموم. دونك مينيموم عندي واحد هذا سينو عندي زوج على حسب ليكزارسيس ولا سميتلو. اوكي دونك اسكو نبلع على كورال. اسكو vous êtes d'accord pour cette solution؟ لا كونديسيون تاع باش تحب. ما فهمتكش.
سي لا كونديسيون باين كنا دايرين لو لو كيكون كبير على انفيريور. هاي. دونك مش هنا ما قالبين. اسكو ندخلوها ولا ما ندخلوهاش؟ انا كنت نستنى فيكم تديكتيو لي ياك ولا خاطيني؟ مسيو سي بون، فهمت علاش ديك الآز ما نحتاجوهاش، باسكو ما غاديش يدخل لها كاين ريتيرن. الاولى اللي كنت هضر عليها هذه وي هي تري بيان، زي بعد اللي كوريجيتها. زيد ليتوديون ا بوزي لا كيستيون انتيليجونت اللي قال لك في لا فيرسيون ايتيراتيف ياك. هذا او موان فاق باللي في لا فيرسيون ايتيراتيف كاينه حاجه، كاينه كونديسيون اللي كنا نريدو بها. هنا فين راكم تريدو؟ هنا كيفاش راكم تريدو؟ شكون ليتوديون اللي هضر لي على لو انفيريور ويغال هاي؟ شكون هو؟ كاين لو تكون انا بلو شنو نديرو اف هذيك لا كونديسيون هاد لي انستركسيون ها شنو نديرو اف هذيك لا هذا اللي كان موان زي يجي غير بوحدو هكذا، تقدروا تخليوه غير هكذا. الا ما تخليوهاش الا ما تخليوهاش عطيوني بروبوزيسيون. مسيو if high supérieur شنو ندير هذيك الاس بدلوها. اف هاي انفيريور كيف دو لو. لو سوبيريور هاي فاين نقدروا نزيدوها الاول ولا في الثاني. ديبي عاود از موان غير ريتيرن موان ولا في الديبي في التالي. قادر نزيدوها هنا. اوكي نزيدوها هنا باش نقولوا اسكو يدخل لا فونكسيون ريكورسيف ولا ما يدخلش. وي صحيح. وي Donc, on va ensemble voir la solution. Là, on va voir ماشي ولا on peut faire contraire تاعها قبل retourne moins 1. بصح تبعني اللي بروبوزات هاد لا ديرنيير سوليسيون يسمى الا كان لو انفيريور او ايغال هاي صافي دير لا فالور راها غير تما. راك تقول له دخل يحسب ميدان يمشي يعمل لي تيست على باطل. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ Oui. Très bien. Donc, regardez bien la version récursive qu'on propose. Qu'est-ce que vous voyez? واش مزدنا في الاول؟ if لو اكبر if low supérieur à high. هذيك لو سوبيريور هاي تبعوني غايه الغايه. هذيك لو سوبيريور هاي هي عباره عن ماذا؟ وكان تجي تشوف سي كوا ها C'est une condition d'arrêt. C'est une condition d'arrêt. بصح تبعوني غايه سي en quelque sorte تبعوني غايه. لو سوبيريور هاي هي en quelque sorte العكس نتاع لا كونديسيون تاع ليتيراتيف. انفيريور او ايغال رديتها سوبيريور ياك. العكس نتاع انفيريور او ايغال سي كوا؟ supérieur strictement. دونك هنا رديتها العكس نتاعها باش نخرج. دونك سا سي لا بروميير كونديسيون اللي نبدا بها. لخاطر علاش؟ لو كان نخليها انفيريور او ايغال وكان نطلبوا فيه غير اليمون واحد خصها يدخل ويفيريفي مع هذاك الاليمون. دونك الطابلو كان فيه غير اون سول كاز il est obligé de voir la valeur اللي بديتها له اسكو هي هذيك لا كاس تاع الطابلو. بصح الا كان لو سوبيريور هاي ما يدخلش يريتورني ديريكتومون موان. اسكو اوني بيان داكور؟ دونك هذا واش راه يبدا بلا كونديسيون داري. خاطر شوفوا في لا ريكورسيفيتي ماشي كيما الفيرسيون ايتيراتيف. فيرسيون ايتيراتيف راكم موالفين باللي يعمل دي زيتيراسيون ولا يبدا يتيستي. نو في لا ريكورسيفيتي خصكم تعلموا باللي لو تيست داري خصو يكون في الاول باش ما يدخلش يعمل نيمبورت كوا. دونك راك تشوفوا باللي لو تيست داري بدينا به. دونك حتى تشوفوا واحد ميم في ليتيراتيف لو كان باغ اكزومبل نمشي لكم لي سوليسيون اللي من قبل جو سي با
نمشي باغ اكزومبل للفيبوناتشي ولا لا. كاين الفور الا ما كانش لا كونديسيون فيريفي ما يدخلش للفور. دونك في لا ريكورسيفيتي سي بير انكور. في لا ريكورسيفيتي خصك تبدا لا كونديسيون داري وقتاش يريد هذا الالغوريثم ريكورسيف ولا هاد لا فونكسيون ريكورسيف. دونك خصكم هاد لي ريفلكس خصكم تبداو بهم. تبعوني غايه. هاد لي ريفلكس اللي نهضر عليهم، هاد لي ريفلكس تبداو بهاد. كي نبدا نكتب هاد كيفاش نبدا نكتب. غادي نبدا نقول ها لونتيت تاع لا فونكسيون، هذه حليت لا كولا، ها هي لا كونديسيون داري تاعي، كونديسيون اري. لا كونديسيون داري سي elle est vérifiée ناريتي. كونديسيون داري ça veut dire نحبس، c'est un arrêt. إلا ماشي vérifier la condition d'arrêt, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir soit un cas d'arrêt اللي هو قادر يكون في la condition d'arrêt, soit un appel récursif. هاي la structure نتاع la fonction récursive نتاعي. Ça c'est une fonction récursive. ها هو la structure نتاعها. ومن بعد انا هذه كونديسيون نمشي نعمل انا اف هاي خصكم تعرفوا سي كوا لا ستركتور نتاعها، الشكل العام نتاعها كيش يكون. اوكي تري بيان. دونك هنا لو كان نرجع لا فونكسيون تاعي، ريغاردي بيان هذا الشكل العام نتاعها كيش راه يبدا بلا كونديسيون داري. وفي لا كونديسيون داري واش راه عندي؟ راه عندي ها هو لو كا داري. يعاود يدخل il va faire des calculs et des tests ومن بعد il va faire un appel récursif الاول مينيموم واحد. هنا راه عندي الزوج. دونك والكاداري عندي واحد اخر، عندي ان اوتر كاداري باسكو ليكزارسيس هذا يحتم عليا يكون كاين الكاداري. اوكي دونك سي فو فولي كنت حاب نمشي للاكزارسيس واحد اخر مي جو بريفير فير اون اكزيكسيون تاع هذا لا فيرسيون ديكوتوميك. اون فا فير اون اكزيكسيون انصومبل رابيد. دونك اعطيوني ان اوتر تابلو سي فو فولي. دونك لا تاي تاع التابلو اون فا بروندر 5 ولا 6. شحال نرفدو 5 ولا 6؟ 6. 6, donc on va faire ça, ça et ça, ça et ça. Donc 0, 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Je sais pas, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. OK. Donc, on va prendre la valeur V des codes d'Orléans, c'est quoi? Attendez une valeur. 8. 8. 8 c'est pas une très très bonne valeur. معفين علاش؟ 12. صح معليش تيستيو بها. الوغ لو شحال في الديبي؟ رابيد 0. 0 et high 5. Alors middle est égal à 0 plus 5, c'est 5 sur 2, c'est combien? 2. C'est 8. Alors, يدخل la fonction récursive. راكم تشوفوا في la fonction récursive ياك؟ Oui. واش راكم تشوفوا؟ alors est-ce que low est supérieur strictement à high? Est-ce que 0 est supérieur à 5 strictement? Non. واحد يخدم معايا باش يكون واحد يخدم معايا ويريبوندي لي رابيدمون باش نافونسي. Alors, est-ce que V est égal à A de 2? Oui. Donc, est-ce que V, est égal à A de 2? Il y a 8. Oui, donc qu'est-ce qui se passe? Oui. Il va retourner 2. Il retourne 2. Donc là,
aucun appel récursif. C'est pour ça que l'exemple, ce n'est pas un très bon exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On بدلوا la valeur. ما نخليوهاش 8. واحد قال لي 12. نحطو 10 واحد قال لي حبيت ترتوني نعملوا 10 صح نعملوا 10 نعاود نشوفوا une valeur qui n'existe pas. Alors 10 bien sûr يدخل. Est-ce que low est supérieur à high? Non. Donc ben retourner moins 1. ياك. Est-ce que V la valeur 10 est-ce qu'elle est égale à A de 2 il y a 8? Non. Elle n'est pas égale. Est-ce qu'elle est supérieure? Non. Est-ce qu'elle est supérieure? Oui. Oui. Donc, si elle est supérieure, j'aurai un deuxième appel. Là où les 3. À la fonction. Sauf que le Ou les 3. Oui. Ramachet écrasa avec quoi? 3. Avec quoi? Middle plus 1. Middle اللي هو 2 plus 1 est égal à 3. Mademoiselle, أنا عارف بلي 3 بصح قول لي 3 c'est quoi؟ باش الناس تفهم. 3 c'est 2 plus 1 اللي هي 3. اوكي؟ باش يعرفوا ما يجينا هاد 3. C'est 2 plus 1, c'est middle plus 1. C'est هاد l'appel. راكم تشوفوا la sélection? Oui, monsieur. Très bien. Donc, نعاود ندخل la fonction. Donc, c'est un appel récursif. Donc, l'appel récursif, ça veut dire que c'est une autre exécution d'une fonction جديدة en mémoire. Ça veut dire que اللي عيطت لنا الأولى راه عاد تستنى الريزلtat تاع ce que je vais calculer maintenant. OK? ياك. Donc, est-ce que low est supérieur strictement à high? Est-ce que 3 est supérieur à 5? Non. Non? Donc, يدخل يحسب middle c'est low plus high sur 2, c'est 3 plus 5 sur 2, c'est égal à 4. 4. Et il y a tester. Est-ce que la valeur 10 est égale à A de middle? Oui. Donc, ça va à droite. Donc, qu'est-ce qu'il va retourner? 4. Il va retourner 4 ou la fonction théâtrale. Je vais faire le même exemple, mais avec 12. Donc, comme nous faisons l'exécution, fait qu'on a assis. Donc, 12, est-ce qu'elle est égale à A de 4? Non. Donc, elle n'est pas égale. Est-ce qu'elle est supérieure? Oui. Est-ce qu'elle est supérieure? Je vais avoir le même appel qu'à tout à l'heure. شكون اللي يتبدل؟ ميدل شحال يرجع؟ 5. 4 plus 1. 5. 5. يدخل l'exécution جديدة ياك. Est-ce que low est supérieur strictement à high? Oui. شكون اللي يتبدل؟ هنا خليت لا فالور 4 هذه هي اللي تبدل 4. كوريجيو لي تبعوني. low هو اللي تبدل ياك. تولي 5. Oui. middle كان فيه 4 ياك. وهذا يولي فيه 4 plus 1 اللي هو 5. دونك low راه فيه 5 وهاي راه فيه 5 ياك. يدخل la fonction récursive. Est-ce que low est supérieur strictement à high? Non. Est-ce que 5 est supérieur strictement? Non. شوفوا strictement اش تصلح باش يدخل يفيريفي في ديك لا فالور. خاطر كان عملنا هو قاعد يخرج. اوكي دونك كي اللي با دونك يدخل ميدل الجديد تاعي سي كومبيان؟ 6. 5 plus 5. 10 sur 2 est égal à 5. Très bien. Donc, est-ce que V est égal à A de middle? Non. Est-ce que 12 est égal à A de 5? Il y a 11. Non. Supérieur? Donc, on va tester. Est-ce que 12 est supérieur? Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? يعاود يعيط appel واحد آخر. Là يولي 6 والهاي يقعد 5. Très bien. Là يرجع 6. Là هو middle plus 1. هو middle plus 1. 5 plus 1 يرجع 6. والهاي يقعد في بلاصتو. نعاود نعيط ان ابل جديد. هذا لابل هو اللي نورمالمون يريدني. دونك هذا لابل جديد qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que là est supérieur Là supérieur à la. Est-ce que 6 est supérieur à 5? Oui. Donc là Oui. Retourne moins 1. Donc il va retourner moins 1. Donc là il va retourner moins 1 pour dire que le 12 n'existe pas dans
dans mon tableau. مسيو مسيو Oui. مسيو لو كان هاد التست نبدلوه نديرو اف تي دو هاي يعني inférieur à la valeur يدير الريتورن موان 1. Je ne peux pas te dire que c'est faux parce que tester aucun les cas. وإلا ما يكونش تخيي وإلا ما يكونش الطابلو تخيي ما تخدمش. هذه c'est la première condition. Mais pour répondre à l'étudiante, أنا ماذا بيا يكونوا les tests d'arrêt avec les indices تاع الطابلو. متفاهمين؟ وي مسيو ما يكون نخليو هاد التست ونديرو تست واحد اخر كيما هذا باش خاف يخرج كي تكون هاد لو كا نقدروا نديرو. Oui, mais راك تزيد تكومبليكي في les choses. Parce que le test sur les valeurs راه داخل راه v est égal à de middle ولا راه supérieur ولا راه inférieur. راك معايا؟ وي مسيو. Voilà. Donc هنا je récapitule, je sais pas ما عندناش الوقت باش نعملوا un autre exemple parce que باقي لنا deux autres exemples نعملوهم نهار الخميس ان شاء الله. مسيو Oui. مسيو تما لو كي ولات 5 تاني هاي ولات 5 دونك 5 سي با supérieur strictement à high دونك عاود زدنا ايتيراسيون فين وصلنا لو ايتيغال 6. وتبعت معنا اللو كان فيها 5 والهاي كان فيها 5 دخلنا تستينا اسكو ايتيغال 12 اسكو ايتيغال ا دو 5 لخاطر الى هذا 5 وهذا 5 الميدل حتى هو 5 ياك نرجع لك هذه الكرياتيراسيون ما عنديش هاد 6 راه عندي هنا 5 طيب عندي هنا 5 وهنا 5 دونك ميدل شحال 5 بلس 5 10 sur 2 c'est égal 5 دونك اسكو là est supérieur strictement non يدخل يحسب ميدل جديد اللي هو 5 راه يقول لك اسكو في لا فالور 12 اسكو elle est égale à a de 5 هذا هو a de middle a de 5 هو 11 اسكو 12 est égal à 11 non est-ce que 12 est supérieur à 11 oui donc qu'est-ce que je vais retourner recherche binary search a v middle plus 1 ça veut dire لو هي اللي رجعت middle plus 1 لو هي اللي ترجع middle plus 1 middle شحال فيها 5 plus 1 6 donc لو ترجع فيها 6 نرجع l'appel est-ce que l'eau est supérieur à high strictement oui donc نرجع je vais retourner moins 1 ok c'est bon merci alors avant de terminer la séance je vais faire juste un petit récapitulatif باش نعقلوا la récursivité parce que la prochaine fois on va faire deux exemples qui sont juste un petit peu différents de celui-là. À chaque fois, j'essaie de vous donner un exemple différent. Ok? L'exemple اللي شفناه تاع factoriel. Factoriel واسم كان فيه factoriel c'est une valeur avec une fonction de retour. Donc واسم كان عندي فيها يريتورني 1 ولا يريتورني n fois fact de n moins 1. ياك. Donc هذا c'est un cas d'arrêt وهذه c'est une récursivité. الكاز الزوج اللي شفناه سي فيبوناتشي فيبو كان حتى هو يريتورني ان ولا يريتورني 0 ولا 1 يريتورني 0 ولا 1 كان فيه جوست على كاداري 0 بور فيب دو 0 و 1 بور فيب دو 1 ياك وكان يريتورني اوسي فيب دو ان موان 1 و فيب بلس فيب دو ان موان 2 دونك راك تشوفوا هنا بلي كاين دو زابيل ريكورسيف هنا كاين واحد في الفاكتوريال هنا كاين زوج وهنا كاين يا يريتورني 0 يا يريتورني 1 دونك حتى لي كاداري كانوا كاينين زوج دونك مي جينيرالمون هذه وهذه سي كيف كيف سي دو فونكسيون qui ont des valeurs de retour ou qui ont des cas d'arrêt différents. عاود واش شفنا عاود شفنا l'affichage تاع un tableau شفناه donc c'était une fonction void qui n'avait pas de valeur de retour donc هي déjà elle est différente عليهم وشفنا باللي هذيك لا فونكسيون خدمناها سواء بالتي بالتابلو والان سواء بالتي والان وزدنا ان انديس اي اوكي
Donc, les arguments, soit nous faisons le tableau ou la taille du tableau, soit nous faisons la taille du tableau ou la taille du tableau, ou un i, il faut penser à ce que i, il démarre à partir de 0, de telle sorte que il a 0, l'appel récursif, il court i plus 1, i plus 2, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à n. Soit on commence avec n, ou la n moins 1, on va jusqu'à 0. Donc voilà l'idée, c'était quoi. Ensuite, dichotomie. Dichotomie, c'était quoi? Dichotomie, on avait le tableau array, tableau terna, on avait la valeur v qu'on cherche, et on avait, par exemple, low et high, début et fin. Et à l'intérieur, donc, on doit calculer middle de telle sorte que soit low avance vers high ou la high avance vers low. Donc, on a deux sens de récursivité. OK? Avec deux sorties, les cas d'arrêt. Donc, les cas d'arrêt, les cas d'arrêt, c'était, on avait deux cas d'arrêt. Soit moins 1, ça veut dire que la valeur n'existe pas dans le tableau. Soit middle, ça veut dire qu'on a trouvé la valeur du tableau. Et quand il n'y a pas de cas d'arrêt, il y a ce qu'on appelle la récursivité. La récursivité, il y a ce que low avec middle plus 1 ou la high est égal à middle moins 1. OK? Très bien. Donc ça c'était un récapitulatif les exemples qu'on a fait. Maintenant, je voulais avoir un autre exemple ou un autre cas de figure. Des fois, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, nous aurons 2 minutes, des fois, donc la fonction récursive, suivant l'exemple qu'il me donne. Alors, la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir l'exemple, on va vérifier si un tableau est trié ou non. Il y a un tableau, il y a la taille où je dois vérifier si le tableau est trié ou non. Bon, ça c'est le contexte, la problématique interne. Mais les fonctions, il y a une vérification. Qui dit une vérification? La solution, la sortie de la fonction, ça sera quoi? 0. Vrai ou faux? 1, 0. Donc, soit 0, ça veut dire c'est false, ça veut dire que la condition, la propriété limite que ce soit tableau trié ou le nombre premier ou n'importe quoi. 0, ça veut dire que c'est false. 1, ça veut dire la propriété n'est pas vérifiée. Le 1 pour true, ça veut dire que la propriété est vérifiée. Ou là, une sortie avec récursivité. Minimum wahda. قلنا minimum wahda, par exemple, في dichotomie كان عندي زوج ياك لو رجعت ميدل بلس 1 ولا هاي رجعت ميدل موان 1. هنا في لا فيريفيكاسيون تكون عندي او موان وحده. علاش او موان وحده؟ باش تقول باللي عندي ريكورسيفيتي. وكان ما عندي حتى وحده ما عندي حتى ابل ريكورسيف، دونك ما عنديش فونكسيون ريكورسيف. بصح جو بو افوار مينيموم وحده ولا اكثر. و 0 ولا 1 سي دي كادار. Ça veut dire que la fonction, soit elle retourne 0, soit elle retourne 1. Ça, c'est des sorties sans récursivité. Là, on dit la récursivité, on dit sans récursivité. Donc, normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, la fonction TI, voilà la structure générale. Il y a INT. INT, c'est par exemple vérif ou la vérification de ce que vous voulez. هما les arguments تاعي. عندي un tableau A سميتو array، عندي un n ياك، وعندي ها نحل لا كولان تاعي، عندي if، عندي une condition. هاد لا كونديسيون هي اللي نخمم عليها. هذا مكان هاد لا كونديسيون سي اللي فيريفي جو دوا retourner soit 0 soit 1. عاود else if ولا غير if واحده اخرى avec une autre condition ونرتورني 1. والelse نتاعها جو دوا retourner حاجه avec récursivité. حاجه avec récursivité, ça veut dire je dois retourner vérif avec A ou n-1 ou n plus 1 ou quelque chose comme ça. هي la structure. كيفاش نخمم نكتب لا فونكسيون على حساب
le contexte على حساب واش نمدوا لي باسكو كيما انت تخمم كيفاش تكتبها راني نوريك انا نعطيكم لي زاستوس سا فو en quelque sorte العفايس ولا les techniques pour écrire une fonction récursive selon ce qu'on m'a donné, une fonction de vérification, donc un des minimum sortie sans récursivité pour dire false, sortie avec récursivité pour dire true, et sortie avec, donc un des minimum 3 les sorties, il y en a fait de la fonction, de la vérification. Donc, j'ai dit, c'est des techniques, c'est des réflexes, c'est un mot qui connecte la fonction. Voilà la structure brouillon tag. Il te reste juste la condition, la condition, où tu mets c'est quoi l'appel récursif ou c'est quoi la sortie. OK? Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de faire les 2 exemples. OK? Très bien. Donc si on a des questions, je réponds aux questions. Sinon, je vais arrêter l'enregistrement et je vous dis à jeudi, Inch'Allah. Les gens qui me posent la question des fois, fait le privé, la séance à 7h30, quand comme tu brûles l'emploi du temps, c'est 8h30. On a programmé à 8h30 ou l'heure تاعي شوفوا l'heure تاعي leur système راها correct. Je ne sais pas علاش يصرى هذاك le décalage. Pourtant راني عامل fuseau horaire GMT+1. J'ai cherché, j'ai pas trouvé le. OK? Donc, à jeudi, Inch'Allah, il y a 8h30, on doit suivre l'emploi du temps, mettre le légal à 7h30 ou à 9h30. OK? Donc, s'il n'y a pas de questions, merci, j'arrête l'enregistrement et je vous dis.